guys, maglaro tayo ng impossible na mathematics. Tignan nyo yung outfit ko guys. Hindi ako nagbibili ng character kasi magastos sa Robux ko. 1 plus 4 equals 5. 20 plus 7 minus 7. 0. 5, 2. 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10, 11, 12. 12. 3 minus 0. 11. Galing ko mo. 12. 9 minus 9. 18. Wow. 0. 31. 49 plus 39 equals 57. Yes! 41. 19. 16 plus 16 equals lang. Nakakairito. Ikaw muna, babe. Kanagaan ako. 19. OA niya. As in. Wait lang guys. Bilang muna ako. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 8, 19, 18, 17, 17, 16, 16, yeah, 13 lang pala. Oh my gosh, alam ko to. 10. Sunod to sa kanya. 16. 3 malamang 4. 5 plus 4 at 2 equals 6. 6 minus 3 is 3. Ang labo! Yan, bubo pa more. Sorry guys. Ang bako ko kasi. Ayan. Ikaw kasi bibi, ang ingay mo. So ayan. I-ulit na lang natin. Hayaan na lang natin guys. Guys, puro na akong talo. Ay, revive. Pwede pala. Ay, ngayon pala ako naka-revive. 2 eh. Guys, nagpahimik na talaga ako kasi napikon na talaga ako. Pero okay lang yun guys. Dahil lang naman sa inyo yun para ay, ang bilis mo. Pwede guys, pwede ako mag-live. Pero ayoko magbumili ng Robux. Ayoko talaga. Babay na lang guys kasi naiinis na talaga ako guys. So guys, dito na lang tayo sa Math Tower. Diba B? Math Tower guys. Para mayroon din laman yung utak natin. Math Tower guys. Sana guys, i-share nyo guys please. Sana minus naman. Wag yung plus. Gusto ko minus. Basic lang yung minus sa akin. Huwag ka mag-shortcut. Daya mo. So, ayan guys. Sana i-follow nyo ako guys.